Wangalizi watukufu wa shabakati internet ya balari kazi zana wakati ngari jo kabazima da sina waziri wa mahakama ya dhaminishiwa nize haki za kibinadamu udungo hal kadhalika no mkondo wa ho warumishi wa kiserikali wajau nana hizi habari za Kiislamu. Bwana Mohamed Hussein Sihamba ya ukaya yemzima miongoni mwa mahakimu wa hensi hatu lilo ya shinda ya nikiwa uaminifu aminifu wa kweli ni rais wa daula kunikiwa mahakama ya wetu kabla dinike ile mahakama ya lelo nezitambu zambao kangizwa mahakama zibadilie holiho lelo ngabo mbasuzi wende soe mahakama lelo waziri wa mahakama magistra yabo ila kimuba hundi shawiri ikaonga jo kansi mwafaka le shawiri lilio abaha hamade namna ratsahari hadithi wazima sinae ngatsaha lijue hawa ngiyoje buhusu harma ye prison ya Moroni prison ngiyo namna jiranzi akanga hari zingi zizunguli yao. Marhaba miji mtukufu bwana Yunusa ujilihani ho ile zina da nono yesu ala wanuzi sado yavo doka ya prison ngaramba ngiondo kumbwa bete inshallah aukaya ngasina na grande nzwani fanu ngari honda okaya ngasa chantier prison nzwani ngayirengezi wangu efanywa al-Imam Ghazali Uthman hade bloqué mali tonchashi ngefanyao ye prison ya Nzwani akajuzi tifanya msafara na Nzwani tede tionoze haze mrefa ngazifanshi hao yavo ngazirekebeshe hao nonondo hautahari ste hizi haki za kibinadamu yavo ngarunda ukaya haruma ye prison Nzwani ngarombo Mungu hamabuda mshashi ukaya gajoka na lapitali makhsus ya he prison Nzwani ikawa la ma détenu ojondo kayango wawade wajondo hospitalize yabo ngo zanzipia ngajoka abo haundo odangaliwa wetundwa ila namne kangwa sasa ni hao ngari wa hao jumbaku lirengezi wao yabo lifanywa ngaromo Mungu kajumba ilu ngajoshinda lirenge zaidi ya numengo misanu henda yabo tsanganya ndali ni kaudo lilio ze disposition pia zirengwa ilize hazi hizo zifanyishihe yabo zihise haraka kambwa bente juzi teleti onozi haze namne kablu zilio ngamu hido Mwenyezi Mungu banga zibirao paundo ari hijamwe prison ya Moroni ari hunda waja ukaya ngabo jiro babi amwe prison ya Moroni amadoka ya mheshimiwa al-Imam Ghazali Uthman hade bloqué mali tonchashi hautaha prison babo ha prison ya mmengo je halmo mji wa Moroni jumwe prison la bala mali se débloqué wa Zemalingizo Zemalingizo za daula au msaada za daula ngo za prison kabati shirika la mondial lisaidiao yawa mali ya daula ya deblokewa mali tonchashi halafu nganzo ifanye prison bureau d'études zihati wa conference hasi wa ndo lancer il y a appel d'offre il s'est lancé wa lewenu wakaukanti wakautwalia zihazisa zihisa ze wanweza obe hazi appel d'offre za hao donc yomfumtano ngabojo fasha mkonti wa mwiso kama mkonti wa mwiso ufanishiha yabungana umomu ukaya yabo wala ila shirika jore tenewa gajohenda lanje hazini yabo yo hazini kuikange fanishi hao ikao ngalsanao hambali budo la nyumeni hilo za haki za kibinadamu zonti pia asiste hilo va kabati manamti ujosana na mrumbu hasi ondo azade wajo kama mrayo ho maksusu kwa nobi hanyana naume ngabajoka ya administration ijoka nazila mamlaka za lazimu ili hauta ya administration pénitentiaire yende haundo yabo ngarubomuka ya hazi njeme kanga zifanchi hao nalo mbunguri kana mo waliza hazizo zehisa nabuka tu hanze wakati ndana nzao ule wakati hazizo kufanchiha zihise au hana kifu ekambwabeti hasuala kao suala mzazi kadri suala kao ngalikanao ni actuality zinyakati zinu zilawana ukaya Abdallah Abdul Hassan hafanya resistance ya uharaya ukakatwanza indi harma l'hôpital ya santé militaire wakati kaunga toka ya emamudai wahahe watarajia yendi harma l'hôpital ya dispensary ili yonsujini ikawa mimi tihakikisha zenongo hizo harma hizo renseignements zangu ukawema emamudai wanzanzia hizo nongo zinu uzijua ukemamudai wazanzia watarajia hena mna hiyo
en tant que waziri hau wanusha bakati l'internet ya hatromper tijibiwa hapo swala ile ka huluzisa donesa ukaya bwana Abdul Hassan amange mwade uyamange mwade garja haraya shaze disposition pia zirengwa iliangaliwa ataenda fanya examen medical zote pia matabibu wakomwangalia wamezo waona katina haki ya mboka hizo nabo babio katina haki nishoka ya certificat medical ya tole ilishanga zambavi okasi huona mna dalepita ndafanya operation haruhani mapasi manga yobo mbatu habo henzahe matabibu wakomwangalia wamba ukangela moyo hospitalize na mndu wongene sevuzaha nguzungulio ndo hamwe prison mndu wongu jalo katuyo na hamkoro ekawa mbo ukaya nge lazima ya trete wani tabibu fulani abuzo sohambishika tabibu fulani wole uju hanyado mangalia sheulo kange lazima ya hospitalize na mndu wengari monone sevuzaha gajalala ya bin hamkoro Nimano kaya ya watu tuhende bania liyo yaangaliwa watu tunaka hospitalize sha wa matabibu wa hamba ristehi matabibu wa hamba ristehi na kanya juto fanya kati lizo lazima ristehi zianungo matabibu wa hamba lakini swala do kaya wakati ambao audience imavoka warungu waone sawe haja ya ukaya Abdul Hassan lazima ende hospitalize rishangaya okala mungu juzi sokaya wanu mavoka wadafiyo procédure judiciaire il y a mahakama au wanu mavoka de l'opposition ikao ngwafanywa haza kisiasa yabonga nzoye mbwa hao wamtazi yode swali ikawa lirishangaza zinongwasa masokoli hata ze memoire za hao ngami yoban wasifanya ikao isinyiwa ni Gerard Maître Gerard Yusuf Abdou kanga joka ya uyavo kama hao ntujini ngabo Maître Fahardin Mamed mesho kajasinya shahanzi ha maye ukado wa sahauze ngo yiso wahari yabo kerinso mezanti kwa ezanjombo ka requiert qu'il plaise à monsieur le premier président et monsieur le conseiller de la cour d'appel de Moroni d'ordonnance d'ordonnance l'hospitalisation d'Abdallah Abdou Hassan au centre hospitalier de Ntsoudjili. Ou à défaut de cela, à la clinique neurologique du docteur Ibrahim Younoussa, située à Moroni-Koulé, secteur Toping, sans présence, force de l'ordre ou agent pénitentiaire. L'aurait kao gadja paro yishi hamule me. Nge imdu ambazenungo zinu timdu yasoma sharia rejojo hamboke mdu yemjinga katuju alimsamihi shabo yakaya avocado akambazenungo yizo abuntuju wa avocado murungo alo haindeli kama tunambia ukaya harmoni mengu kamili. Un détenu à la maison d'arrêt yeka jutungua twabibu wa mwangalia au lapitali ya hidai hanti harmo ule mengu kamili wamongo astahiyozi haki za kibinadamu. Un détenu à la maison d'arrêt yeka jutungua doktori wa hidai ya mwangalia au lapitali ya hidai hospitalizewa. Un détenu de la maison d'arrêt yahamange mwade
ya wale madhamana wa prison wauta ha daktari haja hamwangalia et quand il y a nécessité hospitalisation hajombali wa hende hospitalizewa na ule wakati akaenda hospitalizewa yeu sekurizewa no si ono wakati akafanya nta la kufanya formation hatu amwe hospitali ya Bobigny basi amaye mahakama ya Bobigny basi ngabo ile hospitali mahsus ikao wandu wafungwa ne maison d'arrêt ne mahakama ya Bobigny wakaudobeva basi mongo numosi kurika henda ihora rahoji made uliyo amaye maison d'arrêt iyo amaye hospitali iyo arihimiabo vaka rishindeli biti haruma 15 minutes lazila lakile na kupoliza kanzazi yebulwa hauzaha rijoni njie yani namna wala wa madetenu wa Faransa wangali wao hari hundu hamwisho mbekao de mode yakaya esho shetada shindu mshana hitaunu na wala magana pitani bata libusheli likao litabisha baba yole namna yani abu made katina namna yotungwa na bitali yandao wala katina namna yotungwa daktari ya mangali yao ngabo sisi rishanga ya Maître Gérard olo tamkayambo kaya ngonje made wa hae yabeho hamwe la bitali ya ntuji ngwanzo kilia wa hae yabeho hamwe la bitali ya ntujini yaso tipia ngajoka janata baka madama ntujini ya udeli ya hariye daliao Abdul Hassan Zahakizaha yabo mruwaka nzavyo olapitali ya ntujini yende yangaliwa au hakanzavyo hamwe olapitali ya ntujini yende yataziwa dosu ali ka lazima justice ema kama wanande decision ya hao wajakubali matarajifu ya wala ya voka ya Gérard shamba ukaya ngondo hantiwo harme santé militaire et santé militaire voici juu yomo ngomeze la pitali njema zilio Komoro ikawe santé militaire okwa dori kubalia re hati madetenu ala wa prison ari wa behai yanzoka ya cas exceptionnel okayo le pitali nku il donne un médecin spécialiste l'hôpital est bien équipé hamwe za nazo tipia yabuyo mugumuzi la pitali njema zilio Komoro ikao wa Komoro wengi wotsawa wende hospitaliser santé militaire no watene haruma l'hôpitalisation jina hamazi l'hôpital kangizo izo Komoro abongi aboke mahakama waboka emduenya de hospitaliser hamwe santé militaire yabo fasi onokaya waimde kaunye muhimu na bomnendeze mokaya ngelazimo inde angaliwa hamwe santé militaire najua kuna maspecialiste na wajuzi wamangalie wamfanyize kauli ya lazima sha exageri nini exageri dokaya wanu hifadhi roho ndo mlengo ombehe wahajibu hauzi se okainga mdohanda hobi ambango biho santé militaire weyambo kaya quand tu veux hamwe l'hôpital yantujini abutina henda ani hasi a insiste soit puis l'hôpital yantujini naam quand tu veux l'hôpital yantujini yabo tina henda mo de hospitaliser chado hamwe l'hôpital yantujini tu sais ça mboka maka mboka ngoda hamwe santé militaire yabo kana ujo henda l'hôpital ekati santé militaire ekati makama wa hamba siba c'est santé militaire mahala mema ikao ujo anshi hapa hivi yangaliwa nondo no rahafu l'hôpital hiyo onubia ngwazi wazijua hizo dizaji hapa bwana waziri ngawe dhamana wa Abdalla ho prison ya Lio wango haho bimana de ma agent pénitentiaire ngo na ijukumu ya hayo bahani ya Lio yabo aba hamfano isjomu da manamba nge mwadi yamba nge mwadi amali namna wazamba ambaka mnakuta ushida na danyema ema medicine mabeka katimwadi nabo o mameti ambange mwadi izijomu da aba ha yejukumu ngiyo ya walawa wadengo namna mbili ngawo madeka osi hono mwadi ya hamko yabo sonti basu joka ndulum made kao o wade unamgela simo ya
tafanya mna fulani shamma de lamona ikaw ga jamba hafanya operation shara mona himao yazunguli yao abu madewu yehe do l'hôpital hende hangaliwa hanji shoy malalao haja hado yari do bani kawdo ya o bani kawdo ya liyo amu yewle uto kayam pakende hospitaliser si wasir kana tut ukaye jumkin sheken certificat jumkin shia karsina autoritatif shi jumkin sheke ila certificat na fulani kwa nao shiariste na boraste nedo l'hôpital hali abaja baka tonza yende na inga sisi kali mono nesimfuza wanu yonjo hamade ya mheshimiwa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi mheshimiwa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi mahala ngasina kiasi ya mwaka hajajuzo kari ngamade nge kungooni bojoka hufa sijiri nende ni nabo wanu wakorebi wakaiho wakorebi wakano kasina ta problem kasina ta tabicho kainchi pia doktori hende hamangalia hamokengele mafanya irem nabo irem yoke chikomori kajachende ya demande scanner ilo manu ja demande ne mikao kesi ba nabo fasi au dokeni fasi au doka kanja ya pashi akanja pashi mtasi ndio fasi haya ali haraya agumwe mdugu ya bataba sayidu kwa tatabata bigange niyo haina doktori wanzu amangalia ngodo hamangalia bahata juzi hakaangaliwa hende ama dentiste hende haka ufanya ze control za basi na tamba mushkili toka wonti pia wizara ni mahakama walinde jamana zao haruma au nunu wahahe nangaruma mugaya kabati katwari ijo jiri yeden men batorifanyao ko soni ma Abdou Hassan ina wakati johono kanga bo necessité yo kayanga la de docteur ya mangalie na jumbe hende yama ndi amangalie e kaha hara yangaliwa ya buizo za Facebook FM hatubtisha harma izi habari zahe ya ukaya Abdou Hassani boyaka waretewa ni majandarmu wamua Abdou Hassani wambubuwa wamlinyama yodemana yeye lelo ya shida nao yamba ukakatonza ende harme santé militaire ba yao majeshi yola hospitali ya majeshi ni majeshi wa udu wa muwa zilawana harma leji la hemudiru ya vaminishi wa habari za shabakati internet za Facebook FM hapa amfwana izeno ngozi hukumuna mnaji wanu wako mwarete tide bala hamale jeshi ngabo ngapejeni ngabo brigade judiciaire ngabo brigade de recherche ngabo matabibu mametse matabibu wonon wala so amini infirmier waloiho wao kadone hamanugo za procedure o kadenda warete wandu yani haina mbikao ngo hamwe santé militaire e kadenda yarete mdu wala kadonji hama procedure okay hizo chinzo ikawa hasomu hindi hasomu hangalia made hasomu suanyi made izo yakao fanya yabo matabibu walio santé militaire nane ma infirmier walio santé militaire wo una roho ya kitwabibu yabo fanya zazi zao za kitwabibu chao kadonji hamu hazikao tileza hao jawe ka wala lo ngochi na hula amaze odingo jama za keti wo kadonji za hema tabibu ya bonge la Amerika nolo aminifukaya ema tabibu hatu ne mefamia hatu ngwafanya wiza hao engehende hono wale keshanai abo jumkisha mabaziro chini shemo na damu esa ukahaulwa maana watutisha yo media ya haulwa wakati akaharetewa izo huzifanya anketi hata ujua ka kweli haulwa haubanu zinunda butungo amboka ya sino ujua hamba haulwa jawe kati no ujua hamba kati haulwa au kanja nshe departement njaye shizi habari hizo ne majandarme yoti domenyango mimi hazangu do mahakama juro mahakama ena mdujojo mahakama ni tunde sécurité ya tedolomishi nane kahindo prison ni tunde ansha amani ya tedolomishi izo leza hangu ne kaba distribuer hamandisho kamitari nusisiwa ngamira nusisiwa chere nongoza chiro police au gendarmerie mtwada na bokazi nongozo kweli mtwada na bokazi nongozo zondabo shati no ujwa huzisiwazo o wenyuzi na wadewa uzisiwa
wenye zona ndio wauzisiwa. Swala la swala mzati ile swala la waziri wa habari za ndani ya sinye satwa ya usiaye erdarasa wa wasifanya hazivan wasieze activities za swala hilo holiho wewe ni waziri wa habari za Kiislamu yemisihiri Jibril yakamba kangwa nzwe iwahe mrongozi nji za misada za action humanitaire ikaonga zinji yao harmao kade wa habari za Kiislamu ye mahakama ni habari za Kiislamu mrengeje swala hili waziri wa habari za ndani wakade waziri wa usalama hamwezi ya wahanga ndo manasaha ima nalga ndo manazahindi ya boye ezamana wahe darasa ngela muri mpari ya muri mjua ezamana wahe darasa hindi hamwelu khafima kama wimru mtafu wimru mnyanganya jimali yode namna simaka mari mjua hanyanganya ruo jimali wakatika wakaba zona ukomo ukayaha ngabumanamshe washikomoro yakamade mashaki za kiunono lafanya mtahamo beduma wena mtahamo beduma hamkubalia shamta kondisio kayange lazimo ya ndani ke dhahabu ya baleaje mwanamshe hari na mabinti na dhahabu amjibwa mwambia ukaya utikana harara bedhabu yo kaukirenga debamu yonga mjoni fanyilie dada fulani nure nchizeyo wewe na yule jotongeza ununu wa hopare ni kangwa meza mwanamshe yafirukazo kodi habu ambaka utukumnaze dhahabu ende hanige kilo na gramu mengo minane za dhahabu kilo na gramu mengo minane za dhahabu azirenge azibalia hamwele yazo kalafuwe ya edosero minyo banu kalafuwe ya mwele yazo hajazi irenge dhahabu ila hata hakopa ulani jamala lisomea zindu katujua zindu ndini walimala hafanya mangu itiyo okopani hula sha haitamala marachina manamsha fikirukaye tula okopani halibaya amwambia kale kopa ilo kilibuwe bakwa biri muda fulani bujujwa kuibua ulibale ile kopa ile alege dhahabu hiyo bala hinza dhahabu amedemna na haba kilo na gramme mengo minane za dhahabu ikawa ikana valeur ya 24,245,000 24,245,000 francs komori almuhim hanageta buila hapasha hiza hinerobi haho muhuja wenye dhahabu ila wakanti kanti ya nengeri milo mwenye wakanda fanya zima shughuli zao wanashukuru libuwe wena aballa kopa idhabuge jone wazigamanyiha imru haja waya haja hapara non wahe hifadhi atawasilisha mahakama harikoneshe ije kaudo yale kajahana shaha kubalukaya harige dhahabu ya kilo na gramu 8 za dhahabu za himbu huo mwanamshe huo hakubaluka harige henzahe hanzia za espro hahukumna ni mahakama ya mando afanya peli yukuta peli wajo mhukumu mfungu mahamine ikao mahamzima zifungo zabo nze
mahamiraru zifungo za ndani wamdemela manda ya lazimu ya ilibe warudi wa msaha ya libe emalinu 24 millions 245 000 mwana manda ya 400 000 francs ate copie ya jugement c'est 1 million une des copies à jugement ya c'est 1 million manda yabo hamade namna juao hakao prison hajaji sana wadi habari wame hola hospital tuishana wala laftan hivi hangozen dia hatawa hinza la gweta rakiyate jonda basinga jarji hamu audio kuma idan yabo manade moyi wasi ju yemcha yemnyagani wa mali ili habari za ngasamboni mengwa leo ikao ngaboziti bili zamba zindukufanyishika le blanchiment d'argent ikao ngajua ukayeni ya haku huku duniani wandu wengi watahawa blanchissement na pesa ya hawa hapo ya kazi malizao kwa tujuzirumia hizi za lazimu yabo mungu mwezi la condition kama si utajua malinji ile lazima ibire hanzia za bank yabo mdu oyi zimalinga zijao katubira bank shanga jua hanzia za mihononi ya lazima serikali wake na mushkila mdu oyi katsamwe blanchiment d'argent ya lazima kaharara na singa reshio hamwe dunia hamole mengu ikawa lazima duge je kawo zindo hamole mengu okaka jadunga zindo hamole mengu ikomuri yege jufungwa na sika ndo tutahimili usubiria na zifungo za dunia yabo mwanadamu huyu na joka gajala wa hamada hula kitajiri mnongu sedio wangu mamilioni na mamilioni yabo si ujuzi isa emalinu haihundu lahu emanaga jaritino hawa ewandu mnike malinu mba ewanu ti wandu mozajibange ewanu ti wandu nda vuza bank wandu wa blanchissement pesa ya hao ewanu ndio tiba maswali kwa usijuzisa yabo hehara na hiyo liatongezea waziri wa habari za ndani ya zia za activite za Abdallah za fundisha ywa no para shay hede dizala hay julani hede dinala Jibril yabo waziri wa banda za ndani haziazi za activite za vam za darasa hawaka ya embali ya hake tsura bulo engu hondo dawri engu fanyo hasindini ewondo mnikao mapisa ndo wapi bani yabo ujua ukaya tusozo bamti jibu amaliswale bando kaya wala nukangwa ameshawe mapesa yafundi Jibril ijomkishamba udwa hukumlo wandu abeshawe mapesa ijomkishawa hukumlo haukaya code pénal comorien yafanywa en 1987 yakaona lisojusi nane code pénal comorien yafanywa juzi ihalamishe tiendo shamba resel halamishe tiendo shamba resel ndini umri yanikiwa mali yaki haram na haka utokela mali yaki haram amange wandu wangu ukaya ngwani kwa mali ya haram yabo wandu wangu possible ukaya maudu hukumlo nizi makama haukaya yaungo uhama sabanola ya nyanganya yani wo hukumlo sawa wala yafanya chetendo cha resel ye hukumlo sawa nola yafanya nola ya nyanganya mali amange wandu kao wakubuni kwa mapesa yanu abo jomkinsha maudu hukumlo okangwa fanyao itendwa ikao shi criminalisewa o haruma code pénal comorien area hale ya 80 area leo iyo chole hu ikao chochongeza mwanadamu ya
ya hukumla negesa wanu wao abanga doka ya wala wandikao ngwakubaliwe beshema pesa yao na jijoka ya ekati leo maudu ekati maudu doshao ijomkejia waparwa wa hukumu. Asuala la miso bwana waziri ngazifushiao shabakati l'internet ya yoka shaewa uifundi Jibril ngi harma mtapalo wa uzunguli ya harma zentsiza he balil arab namnaji mahakama mwadaza hata nabaha raha watufanisha action ya mandatari international wakati kao deja zinumali wazivumbua yao ikao hafanya evasion hatawa yese bari hini ni lazima kati yala matutsa hanamna ya umgamata bonze yokoli yajafanya taratibu za ukaya ya gamati wa bonze sheyo ketuzi yo kamkinshazi fanyishile parce que bana basangia hama yomba au délit de fuite na délit de fuite haruma ye sharia shahatu yo hamba délit continu quand il y a ces délits qui sont namna mbili la délit ambao délit de temps la délit continu délit de temps je tiens de chafan chacha hisa et je suis en prescription il y a 3 ans et quand même mahamira quand jafan shiha procédure qui ont multiplié il y a beaucoup de à ma délit de fuite il y a délit continu yebe shaba bili maha 20 be shaba bili maha miraru et procédure yo jwa hendelea yo keziye délit de fuite timpa ka hazingaro abonge abo e kyaga bujafanshi ha uhare kifo kai manadamu ya zingaro shabu ketuni sokaya kanu zingaro ketu hakikisha kana uzingaro ngazila wanao hautuma de namna hiyo zala waharma ile bangwe la Facebook ngatungolizo wizo Facebook FM ngwaboka ya katukubali ovamana wahani nyinyi mavamana mru maolelo ngamswarifuo idaula haupeu zinunguzimu zila wana harma Facebook FM namna je nduka ushida mjidathi harma hizo mambwao kaya ngamwendiso nai ngamswarifuo nai ngamedisawensi harma namna ya peu anu hajwa kana lakile hanwa kana lakile hanwa kana lakile namdu jwa hamba hizo kabla nzo yambe haina mndu yujwa hamba izo ikao do yanzo yambe kakati na lakile mimi ndio usisa swala ndio ninjibu ni swala hilo ngamoze nambiwa rais wa daula Komoro yashinde yafanya ohamwe ardhi ya Komoro zenjema ikao al-Imam Ghazali hazifanya basi nazali azali alifanya university ya Komoro ikawa na Komoro ngwareje ya baba Safia na owane wafanywa haza fonction publique abasa inu owenji walawa ohamwe université de Komoro yani ngeke université de Komoro ngechaka ya fanyishira wana watoka jenda huko wanazidi ya shi wakausoma wakaonase baki zao labda mego mitano wakaushira urahanda maga wasao kama wakausome azali president azali da jahifadhi wana wao yatongeza wasomao yatongeza wana wao baseni waboka ngwa wasarabu abo yafanya ngo hamwenti ndaye awantu wajireka ukatuja ngo wasifanya twatha kubemati yawa president azali de arera le gobole bibiteli ikao le gobolinu ngari konsoba nurjori hadisi esino lemengu Ariju ezijirio harumau olemengu riju ezijirio harumau olemengu wa al-Imam Ghazali Uthman yazifanya rikauli ndo kampani mbaji yazifanya kabasi asile yazifanya ekatsingai rehija hamwe azali 2 azali 3 kabati mrutu jeje kauli yazifanya yaja yalfidaula yakayawola
harumaze zempade zontipia ike golo harmo msomo ike golo harmo mabare ike golo harmo maisha ike golo harmo zijandu presque zaho hayati pia harmo nono hena bargo yontipia ike golo غزالة عثمان هاجا يا المعروف يا شهيدي هاجاجو ما المعروف تيني وهاو نارو مغوري كنا موري ساميه كم بانزه l'hôpital nku ikango sawa neze l'hôpital za huble mengu kamili kaja tushano kanya hawa hujumba na l'hôpital sheire ndi hahamu waiju et ma médecin généraliste rilonao haba hiza wengi ngo manga ngo afanyoze spécialisation za hawa na wasaya nzo ya wabahize ondo afanyoze spécialisation za hawa hautsaha l'hôpital yoke hisa sheke matabibu wa komo ma spécialiste wa komo wakenza mu l'hôpital yo wafanya hazi wangalo wa komoro wadi wao bawoze swarafa zamani zifanyona indazi ririthi azali Athman haja harithi nzia zaola gawaja kanzia hamwe abdu komoro hamwe masiwa yo mararo haja hantendi ekomora basangi en chantier rangule swala nzuani rangule swala mwali rangule swala ngazija ngasi en chantier hautofanya mabare abasama msafara mrakaurumia saa 2 jana mnugurumio dake 20 haukamrakaurumia saa 2 jana haubatu kandia abasa mnugurumio dake 20 hamaze bashanga bo visa mabare ya ola amadena mnawazamba raha ya tufanishia ja mheshimiwa Azali Assoumani angamonzo bwana waziri uke wadhihi aka msuharaya hagopanuo ngabo menji yapanishia shanga magavu kao halikadhalika raha amade nyumakele ni amahamira mheshimiwa Azali Assoumani zendia za komorizonti byangizo un projet zendia za komorizonti byangizo un projet ingefanywa iliyejefanywa Mungu ze ardhi za komorizonti pia zifanywa ya uliyeje na pareza saya tena za tukali shaho winji zifanshi ngabo zileka izo lezekwe winji zifanshi wana wasi bana mheshimiwa Azali Assoumani naam mwambio kangu nyanganyoze maliza daula ndo mkazoze ndabo hizo arono waka unyanganyoze maliza daula waka unyanganyoze maliza daula ndo hazi koja kuliwa ndo hazi kuliwa kubiza mizi 6 rawaja liwa na weka wajango aliwa mpaka bende batwa msaada bonje mpaka bende banza msaada bonje uje ngewa kinde waliwe mwezi wa mizi 2 izo desisibuzi Mheshimiwa shanga sitabisha uwango zisibuzi zo kanga zambwa Mheshimiwa Azali Assoumani wakati lo nundu emizara yote byangu liwandu à partir de 25 wanada mwali wao wala wandu hazi wa daula kwa tuia mwezi toka wonti pia yo logeka wa komori ikatabili wa uju rangura rege independence ya hatu ate jefo da basaimu gasina zeja mahmengo miraruna mahmengo minenaya sito insha mariere mheshimiwa Azali Assoumani ngo yahaja hifutu babo zemaliza daula nguswari funa ina mnaje nabo nguswari fo ezize maliza daula nguswari fo ile latwani ya Komori yode impo ya Komori yode emizahara libo ausi ndo hazi ngela ho latwani babu ngurengo yenyanganya labda ngachombo kaya wandu ajina do akofanya hizo hokawa wandu ajina ngwajaka ushina weliliba hela duani ya Komori ngwajaka ushina weliliba ezi impoza Komori shawa ka uliliba haukawa kaenda we miyabo nziwe je weliliba
mheshimiwa Zali Asumani nguri libo mali yaho wakumori ila wao haruma ensaba mwili yaho wakumori yondi wekanga liwao basi lokangu do hamii. Marhaba bwana waziri Shahamuso ngawe na dakika nzima ya urongoza wa Komoro nana waduka uridunga harmaizi habari za hatu za Komoro holiho wakati wa hatu rakazizana usauti ya eni haya bwana waziri. Marhaba mjim tukufu hangu gamni konaswa hawa Komori watawe manzi wabure na watawe manzi wabure wanze manzi wa wazitendwa msho Komori watawe manzi wabure wanze manzi wa wazitendwa ne manzi wa wazitendwa mheshimiwa al-Imam Ghazali haukanga rumisi ndika uyasifanya. Marhaba unudu kamilifu wa mpango mahsusi ikawa masuala na majawabu baina hatu dasina waziri wahe mahakama nizi haki za kibinadamu wanrohazi wa serikali bwana Muhammad Hussein Jamalile kwa hamadi namna ramabian lilo ngeladhimu rihunde ukweli wa haki wa namna uka wizara ya mahakama lelo itendelewa ni hakimu yabo ndabu hafu ikauladhimike rihundani na ukweli harma yonsi husu ya mahakama ekakar jaundana na shawiri bam ibanga tukaundana na shawiri ndi harma mahakama ya hatu harma mabangwe harma misihiri haindi banu di mahakama ya hatu lelo eshonde shihundwe wala aka ngari romao karindisi wawe wizara ngeliso ni hakimu abuyo bahatin kulelo rione ukweli wa mahakama wa nchi hatu tosana salamu juu ya ala baraka.